السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2 اللي غنبريزونطي فيه الكوريكسيون ديال ليكزامان. هذا الاكزامان رقم 1 ديال بروف طارق قمر الخاص بكلية الاقتصاد عين الشق طريق جديدة بكازابلانكا. دونك بالنسبة لهاد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام اللي فيه 15 كيستيون. دونك كيستيون رقم 1: quelles conditions ne correspondent pas à un marché de concurrence pure parfaite? Mobilité du facteur production, atomicité, homogénéité, la présence de barrières à l'entrée et la sortie. Donc je vais vous dire لأن le marché de concurrence pure parfaite معروف بالlibre entrée et sortie du marché. ما كاينش لي barrières à l'entrée. أما البريزونس دي barrières à l'entrée راه ما كيكونوا في السي بي بي، راه كيكونوا في المونوبول. Donc question 2: l'utilité marginale d'un bien est toujours décroissant, souvent croissant puis croissant, toujours croissant, souvent décroissant puis croissance. Donc normalement هي كتكون décroissant، يعني on peut dire qu'il est toujours décroissante، تكون décroissante. سؤال رقم 3: une courbe d'indifférence et sa pente est égale. Donc الجواب هو A. Une courbe d'indifférence représente les différentes combinaisons de deux biens qui procurent le même niveau de satisfaction et sa pente égale au taux marginal de substitution TMS. Donc الجواب هو A. سؤال رقم 4: étant donné la contrainte budgétaire de consommateur, je sais pas d'excimer consommateur, maximisation de la satisfaction située sur un point sur la courbe d'indifférence le plus proche de l'origine, sur un point qui est sur la droite du budget et sur la courbe de différence plus proche de l'origine, sur un point qui est sur la droite du budget et sur la courbe de différence le plus éloigné de l'origine, sur un point qui est sur la courbe d'indifférence le plus éloigné de, je sais pas, cette question, étant donné la contrainte budget des consommateurs, je sais pas, l'examen ما صورتش لي مزيان هاد لا بارتي تاع الكيستيون. La courbe d'indifférence est convexe car le TMS XY est علاش هو كونفكس؟ لان التي ام اس اكس اكغيك علاش تيكون التي ام اس اكس اكغيك راه كيكون زعما كيفاش يكون هو ديكرواسون. داكشي علاش لو تي ام اكس اكغيك اي بوزيتيف اي كونفكس، لان التي ام اس كيكون ديكرواسون. كل ما زدنا في لي كومبينيزون كل ما لو تي ام اس اكس اكغيك كينقص. المهم جو سي با حيت لي ريبونس ما بانوش ليا سوا بوغ هاد لا كيسيون بازي on passe, nous aurons, je sais pas. Considération: une entreprise en concurrence pure et parfaite avec une fonction de coût total suivante. Le coût total qui s'établit juge qui أس 3 زائد 32. Le seuil de rentabilité de cette entreprise est. Donc غنجبدو seuil de rentabilité. Donc عندنا أول حاجة نحسبو le coût moyen. Le coût moyen ou le coût total à la quantité. Donc le coût moyen نقسمو على la quantité خرجنا 2 كي au carré زائد 32 la Q. هذا هو le coût moyen. Donc pour déterminer ce de rentabilité كنديرو le coût moyen اش تيخديرو égal à 0. نشتقو هذا اللي اشتقينا جوج بجوج يعني 4 صرنا 4 كي زائد 32 على كي تكون ناقص هادي ناقص 32 على كي او كاري كتساوي 0 حيت ناقص. دونك حنايا دونك يعني ان 4 كي هادي تمشي ليه هي 32 على كي او كاري. دونك كي غنضربها في كي و4 تجي لهنا، يعني تكون عندنا كي أس 3 كتساوي 32 على 4 كتساوي 8. هاد كي ضربتها في هادي وهادي جات لهنا، يعني كي أس 3 كتساوي 8، يعني ان كي هي الغاسين كوب ديال 8 qui كتساوي جوج. هادي راه الكونتيتي دو سو دو رونطابيليتي.
دونك سودو رونتابيليتي كتساوي اش. دونك الكونتيتي تمن جوج حددنا كونتي بقينا دابا البري ديالها. دونك البري ديال سودو رونتابيليتي حددنا كيفاش كنديرو كنشدو نعوضو هنا بجوج هادي جوج كي بجوج يعني جوج او كاري زائد 30 على جوج غتساوي ليا 24. دونك هادي هي البري ديال السودو رونتابيليتي 24 هاهي حددناها. كيسيون نيميرو 7 une place de cinéma coûte 20 يعني ان البري دو سينما كيساوي 20 والبري ديال التياتر كيساوي 50. lorsque Sarid maximise son utilité marginale pour une soirée de théâtre est de 15 يعني l'utilité marginale ديال التياتر تساوي 15. donc son utilité marginale pour regarder un film au cinéma est donc كنعرفوا ان الكونديسيون دو ماكسيميزاسيون ديال l'utilité هو l'utilité marginale ديال السينما على l'utilité marginale ديال التياتر خاصها تساوي البري دو سينما على البري دو تياتر. داكوغ حنا دابا كنقلبوا على هذا نقلبوا على l'utilité marginale دو سينما هو عطانا 15 l'utilité marginale ديال التياتر عطانا البري ديال التياتر هو 20 والبري دو سينما هو البري دو سينما 20 والبري دو تياتر هو 50. دونك غنحسبوها غادي نجيبوها هنا يعني ان l'utilité marginale هي 15 20 على 50. نحسبوها شحال كتساوي غتخرج لينا 6. دونك الجواب الصحيح هو 6 ها هو. Question 8. Si le prix de deux biens augmente proportionnellement, les ratios du prix ne varient pas, toutes choses égales par ailleurs. La droite du budget se déplace parallèlement vers l'intérieur. La droite du budget pivote vers l'intérieur. La courbe d'indifférence s'éloigne de l'origine. La droite du budget reste fixe. Donc pour cette question, on a la droite du budget. On a qu'à dire L, on a dire à fois X, on a dire Y. Ah ouais, la droite du budget initial. Donc on a qu'à dire R, la P de X, ou on a R à la P de Y. On a dit R qui constant. يعني toute chose égale par ailleurs. قاتية هي. ولكن هاد le P de Y ou P de X زادوا parallèlement. يعني زادوا بميم بروبورسيون. دونك شنو كيوقع يعني اون فوا كيتزادوا يعني ان هاد ار على بي دو اكغيك راه غتنقص وحتى ار على بي دو اكس غتنقص ولكن غينقصوا بميم بروبورسيون يعني غيولي هذا ينقص هكا باراليلمون يعني سو ديبلاس باراليلمون فيغ لانتيريور غيدخل. دونك الجواب الصحيح هنا هو A. La droite du budget se déplace parallèlement vers l'intérieur. Question numéro 9. Un consommateur dont la fonction d'utilité 4x au carré zaïd y au carré, ce consommateur possède 20 unités du bien x et des unités du bien y. Le niveau d'utilité qu'il peut atteindre avec cette dotation et TMS XY sont le niveau de l'utilité, le TMS ديالو نحسبوهم. دونك عندنا فونكسيون دايره U كتساوي 4x au carré زائد y au carré عطاونا x كتساوي 20 و y كتساوي 10. شحال كتساوي l'utilité نعوضو 4 هادي كتساوي 20 في 20 او كاري نعوضو اكس نعوضو هاد اكس ب 20 و y ب 10 زائد 10 او كاري ونحسبوها. دونك غتخرج لنا 1700. دابا لو تي ام اس شحال كيساوي تي ام اس اكس اي كنعرفو لي تي ام اس اكس اي هو لوتيليتي مارجينال دو اكس على لوتيليتي مارجينال دو y. نحسبوهم يعني غنديرو ديريفي هذه الفونكسيون تطبقوها بارابور ا اكس نشتقو اكس هذه 0 بقات لينا هذه
جوج في 4 هي 8 إكس، و بارابور إكغيك هادي 0 جوج إكغيك. نعوضو إكس ب20 يعني 8 في 20 مقسومة على جوج في 10 دونك يعني 160 على 20 كتساوي 8. دونك يعني ليتيليتي كتساوي 1700 و تي ام اس 8. الجواب هو A. Donc هنا un consommateur comparant les paniers A, B, C et D exprime les préférences suivantes. A est préféré de B, A est préféré de C et C est préféré de D. L'hypothèse de transitivité du choix permet affirmer quoi? Donc هو كيفضل A على B كيفضل A على C و C كيفضلها على D. Donc هاد l'hypothèse ديال la transitivité du choix permet d'affirmer quoi? Donc هاد تيبين بأنه il préfère A de D. La transitivité هو كيفضل A على C و C كيفضلها على D. دونك اوتوماتيكمون راه A غتكون كبر من D. ها هي دونك هكا نديرو. Question numéro 11. La fonction d'utilité d'un consommateur écrit sur la forme XY avec P de X juge, P de Y 5 R 10 درهم sont respectivement le prix de X. Donc l'équilibre de consommateur est donc هذا نخدمو l'équilibre donc XY. donc عندنا la fonction هي U كتساوي XY ناخدو prix de X اللي هو جوج prix de Y 10 و R 5 هذا 5 R هو اللي 10 R هو 10. donc l'équilibre نخدمو ب TMS. donc le TMS XY اللي كيساوي l'utilité marginale de X l'utilité marginale de Y يساوي P de X على P de Y sous contrainte R كتساوي X P de X زائد Y P de Y. donc l'utilité marginale de TMS اللي كتساوي هو Y على X كتساوي جوج على 5. هنايا 10 كتساوي جوج X زائد 5 Y. donc Y كتساوي جوج على 5 X. هاد X غيجي لهنا نعوضو X Y داكشي اللي لقينا. دونك 10 كيساوي جوج X زائد 5 جوج على 5 X. 5 تمشي مع 5 Y كتساوي جوج على 5 X يعني 10 كتساوي جوج X زائد جوج X. دونك Y كتساوي جوج على 5 X و 10 كتساوي 4 X. غنجمعوهم جوج X مع جوج X. دونك يعني ان X إيطوال كتساوي 10 على 4 كتساوي 2.5 و Y إيطوال كتساوي جوج على 5 نضربوها ب 2.5. دونك حسبوها يعني 1 Y كتساوي 1. دونك X إيطوال 2.5 و Y إيطوال 1 2.5 1. ها هو الجواب الصحيح هو A 2.5 1. الملاحظة هو أن الأستاذ بزاف كيركز على A. أغلبية لي ريبونس ديالو كيدير فيهم A. Dans un marché parfaitement concurrentiel, chaque entreprise fixe son propre prix. خطأ. Il existe un petit nombre d'entreprises vendant des produits uniques. Quand une entreprise cesse de produire, le prix d'équilibre du marché, les entreprises vendent des produits homogènes et considérant le prix du marché comme donné. الجواب الصحيح هو D. حيت في le marché de concurrence pure parfaite CPP les entreprises كيبيعوا دي برودوي homogènes حيت كاين واحد ليبوتيز سميتو l'homogénéité et le prix de marché كيكون comme donné. اللي نقول ان les entreprises sont price taker. Question 13. Si
une entreprise peut réaliser un profit positif à court terme si le prix est égal au coût variable moyen et que l'entreprise ne prévoit pas un changement des prix du marché dans l'avenir. Si le prix est inférieur au coût moyen, mais elle soit supérieure au coût variable moyen. Si la maximisation du prix s'effectue au niveau de production, si le prix est supérieur au coût moyen. جواب صحيح هو D. أنا كدير البروفي مي كيكون بروفي بوزيتيف مي كيكون البري كبر من لو كو مويان. Question 14. Soit la fonction de coût total d'une entreprise en concurrence pure parfaite. هيا 15 كي زائد 10 كي زائد 3 كي au carré et que le prix sont 30. Lorsque le profit est maximisé, la quantité produite de profit et profit sont donc عندنا le coût total هو 15 زائد 10 كي زائد 3 كي au carré. Donc le coût total هو 15 زائد 10 كي زائد 3 كي au carré. Ou le prix 130. Donc on joue le coût marginal. Et la condition de maximisation de profit, on voit le prix c'est le coût marginal. Le coût marginal هو 10 زائد 6 كي. Donc la condition هو le prix qui c'est le coût marginal. يعني le coût marginal هو 10 زائد 6 كي خصو يساوي البري 130. يعني 6 كي كتساوي 130 ناقص 10. 6 كي تساوي 120. يعني أن هاد 6 كي هاد كي كتساوي 120 على 6. 120 على 6 هي 20. دونك هادي هي لا كونتيتي 20. باش نقدرو نحسبو البروفي كنشدو البروفي كنشدو الغوسيت توتال موان لو كو توتال. البروفي هو البري في الكونتيتي الغوسيت توتال ناقص لو كو توتال ديال هاد 20. دونك البروفي دونك عندنا 20 فوا 130 ناقص الكو توتال ديال 20. نجيو الكو توتال نعوضو هنا 20 15 نعوضو 20. ألف ربعمية وخمسطاش. دونك البروفي يساوي 1185. دونك الكونتيتي 20 والبروفي 1185. هو الجواب بي. بروفي كونتيتي 20 بروفي 1185. السؤال الأخير l'hypothèse de l'instabilité ou non-saturation des besoins signifie qu'une quantité supplémentaire d'un bien X pourrait toujours au consommateur une satisfaction supérieure qu'une quantité additionnelle d'un bien pour procurer un consommateur une satisfaction additionnelle nulle pour ce bien détient une grande quantité. Qu'une quantité additionnelle de tout bien procure toujours une consommation additionnelle, quel que soit le stock, qu'une quantité additionnelle de biens qu'il donne généralement une utilité totale positive, quel que soit son revenu. Donc on a la bonne réponse et A. L'hypothèse de la non-saturation de préférence, la saturation de besoin, une quantité supplémentaire d'un bien X procure toujours au consommateur une satisfaction supérieure. يعني كل ما جا كونسوم أكتر كل ما كيزيد في l'utilité ديالو الساتسفاكسيون ديالو. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد الاكسبليكاسيون. الى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.